प्रिय दर्शकों नमस्कार। इस वर्ष तुलसी पूजन एवं तुलसी विवाह 23 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को है। आज के दिन भगवती तुलसी की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से सुख शांति समृद्धि आती है। आइए तुलसी पूजा प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। अथ तुलसी पूजनम। श्री महादेव उवाच। शुभे पक्षे शुभे वारे शुभे ऋक्षे शुभोदये केशवार्थे शुभांसे च रोपयेत् तुलसीं मुनिः। गृहस्थो गृहमध्ये वा गृहस्थो पवनेऽपि वा शुचौ देशे तु तुलसीम् अर्चयेत् बुद्धिमान् नरः। मूले च वेदिकां कृत्वा आलवालसमन्वितां प्रातः सन्ध्याविधिं कृत्वा स्नानपूर्वं दिने दिने गायत्र्याष्टजपं कृत्वा तुलसीं पूजयेत्। ततः प्राङ्मुखोदङ्मुखो वापि स्थित्वा प्रयतमानसः ध्यायेच्च तुलसीं देवीं श्यामां कमललोचनां प्रसन्नपद्मकल्हारवराभयचतुर्भुजां किरीटहारकेयूरकुण्डलादिविभूषितां धवलांशुकसंयुक्तां पद्मासननिषेदुषीम् इति ध्यानं। देवी त्रैलोक्यजननी सर्वलोकैकपावनी आगच्छ भगवत्यत्र प्रसीद तुलसीद्रुतम्। आवाहनं सर्वदेवमये देवी सर्वदा विष्णुवल्लभे रत्नस्वर्णमयं दिव्यं गृहाणासनमव्यये। आसनं सर्वदेवमयाकारे सर्वदेव नमोऽस्तु ते। पाद्यं गृहाण देवेशि तुलसी त्वं प्रसीद मे। पाद्यं सर्वदेवमयाकारे सर्वाङ्गमणिशोभिते इदमर्घं गृहाण त्वं देवि दैत्यान्तकप्रिये। अर्घ्यं सर्वलोकस्य रक्षार्थं सदा सन्निधिकारिणी गृहाण तुलसी प्रीत्या इदमाचमनीयकम्। आचमनं गंगादिभ्यो नदीभ्यश्च समानीतमिदं जलं स्नानार्थं तुलसी स्वच्छं प्रीत्या तत्प्रतिगृह्यताम्। स्नानं क्षीरोदमथनोद्भूते चन्द्रलक्ष्मी सहोदरे गृह्यतां परिधानार्थमिदं क्षौमाम्बरं शुभे। वस्त्रं श्रीगन्धं कुङ्कुमं दिव्यं कर्पूरागरुसंयुतं कल्पितं ते महादेवी प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां। गन्धं नीलोत्पलन्तु कल्हारमालत्यादीनि शोभने पद्मादिगन्धवन्तीनि पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां। पुष्पं धूपं गृहाण देवेशि मनोहारी सगुग्गलम्। आज्यमिश्रं तु तुलसी भक्ताभीष्टप्रदायिनी धूपम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानदीपप्रदायिनी। त्वया तु तुलसी प्रीता दीपोऽयं प्रतिगृह्यतां। दीपं नमस्ते जगतां नाथे प्राणिनां प्रियदर्शने यथाशक्ति मया दत्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां। नैवेद्यं नमो भगवते श्रेष्ठे नारायण जगन्मये तुलसी त्वरया देवी पानीयं प्रतिगृह्यतां। पानीयम् अमृते मृतसम्भूते तुलस्यमृतरूपिणी कर्पूरादिसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां। ताम्बूलं दक्षिणाकरे त्वद्भक्तानां प्रियङ्करी करोमि ते सदा भक्त्या विष्णुकान्ते प्रदक्षिणां। नमो नमो जगद्धात्र्यै जगदाद्यै नमो नमः। नमो नमो जगद्भूत्यै नमस्ते परमेश्वरी। प्रसीद मम देवेशि कृपया परया सदा अभीष्टफलसिद्ध्यर्थ कुरु मे माधवप्रिये। इत्येवमर्चयेन्नित्यं प्रातरेव शुचिर्नरः मध्याह्ने वाथ सायाह्ने पूजयेत् प्रयतो नरः। श्रीमहादेव उवाच। शुभे पक्षे शुभे वारे शुभे ऋक्षे शुभोदये
केशवार्थे शुभांसे च रोपयेत् तुलसीं मुनिः। गृहस्थो गृहमध्ये वा गृहस्थोपवनेऽपि वा शुचौ देशे तु तुलसीम् अर्चयेत् बुद्धिमान् नरः। मूले च वेदिकां कृत्वा आलवालसमन्वितां प्रातः सन्ध्याविधिं कृत्वा स्नानपूर्वं दिने दिने गायत्र्याष्टजपं कृत्वा तुलसीं पूजयेत्। ततः प्राङ्मुखोदङ्मुखो वापि स्थित्वा प्रयतमानसः ध्यायेच्च तुलसीं देवीं श्यामां कमललोचनां प्रसन्नपद्मकल्हारवराभयचतुर्भुजां किरीटहारकेयूरकुण्डलादिविभूषितां धवलांशुकसंयुक्तां पद्मासननिषेदुषीम् इति ध्यानं। देवी त्रैलोक्यजननी सर्वलोकैकपावनी आगच्छ भगवत्यत्र प्रसीद तुलसीद्रुतम्। आवाहनं सर्वदेवमये देवी सर्वदा विष्णुवल्लभे रत्नस्वर्णमयं दिव्यं गृहाणासनमव्यये। आसनं सर्वदेवमयाकारे सर्वदेव नमोऽस्तु ते। पाद्यं गृहाण देवेशि तुलसी त्वं प्रसीद मे। पाद्यं सर्वदेवमयाकारे सर्वाङ्गमणिशोभिते इदमर्घं गृहाण त्वं देवि दैत्यान्तकप्रिये। अर्घ्यं सर्वलोकस्य रक्षार्थं सदा सन्निधिकारिणी गृहाण तुलसी प्रीत्या इदमाचमनीयकम्। आचमनं गङ्गादिभ्यो नदीभ्यश्च समानीतमिदं जलं स्नानार्थं तुलसी स्वच्छं प्रीत्या तत्प्रतिगृह्यताम्। स्नानं क्षीरोदमथनोद्भूते चन्द्रलक्ष्मीसहोदरे गृह्यतां परिधानार्थमिदं क्षौमाम्बरं शुभे। वस्त्रं श्रीगन्धं कुङ्कुमं दिव्यं कर्पूरागरुसंयुतं कल्पितं ते महादेवी प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां। गन्धं नीलोत्पलन्तु कल्हारमालत्यादीनि शोभने पद्मादिगन्धवन्तीनि पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां। पुष्पं धूपं गृहाण देवेशि मनोहारी सगुग्गलम्। आज्यमिश्रं तु तुलसी भक्ताभीष्टप्रदायिनी। धूपम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानदीपप्रदायिनी। त्वया तु तुलसी प्रीता दीपोऽयं प्रतिगृह्यतां। दीपं नमस्ते जगतां नाथे प्राणिनां प्रियदर्शने यथाशक्ति मया दत्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां। नैवेद्यं नमो भगवते श्रेष्ठे नारायण जगन्मये तुलसी त्वरया देवी पानीयं प्रतिगृह्यतां। पानीयम् अमृते मृतसम्भूते तुलस्यमृतरूपिणी कर्पूरादिसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां। ताम्बूलं दक्षिणा दक्षिणाकरे त्वद्भक्तानां प्रियङ्करी करोमि ते सदा भक्त्या विष्णुकान्ते प्रदक्षिणां। नमो नमो जगद्धात्र्यै जगदाद्यै नमो नमः। नमो नमो जगद्भूत्यै नमस्ते परमेश्वरी। प्रसीद मम देवेशि कृपया परया सदा। अभीष्टफलसिद्ध्यर्थ कुरु मे माधवप्रिये। इत्येवमर्चयेन्नित्यं प्रातरेव शुचिर्नरः मध्याह्ने वाथ सायाह्ने पूजयेत् प्रयतो नरः। श्रीमहादेव उवाच शुभे पक्षे शुभे वारे शुभे ऋक्षे शुभोदये केशवार्थे शुभांसे च रोपयेत् तुलसीं मुनिः। गृहस्थो गृहमध्ये वा गृहस्थोपवनेऽपि वा शुचौ देशे तु तुलसीम् अर्चयेत् बुद्धिमान् नरः। मूले च वेदिकां कृत्वा आलवालसमन्वितां प्रातः सन्ध्याविधिं कृत्वा स्नानपूर्वं दिने दिने गायत्र्याष्टजपं कृत्वा तुलसीं पूजयेत्। ततः
प्राङ्मुखोदङ्मुखो वापि स्थित्वा प्रयतमानसः ध्यायेच्च तुलसीं देवीं श्यामां कमललोचनां प्रसन्नपद्मकल्हारवराभयचतुर्भुजां किरीटहारकेयूरकुण्डलादिविभूषितां धवलांशुकसंयुक्तां पद्मासननिषेदुषीम् इति ध्यानम्। देवी त्रैलोक्यजननी सर्वलोकैकपावनी आगच्छ भगवत्यत्र प्रसीद तुलसीद्रुतम् आवाहनं सर्वदेवमये देवी सर्वदा विष्णुवल्लभे रत्नस्वर्णमयं दिव्यं गृहाणासनमव्यये आसनं सर्वदेवमयाकारे सर्वदेव नमोऽस्तु ते पाद्यं गृहाण देवेशि तुलसी त्वं प्रसीद मे पाद्यं सर्वदेवमयाकारे सर्वाङ्गमणिशोभिते इदमर्घं गृहाण त्वं देवि दैत्यान्तकप्रिये अर्घ्यं सर्वलोकस्य रक्षार्थं सदा सन्निधिकारिणी गृहाण तुलसी प्रीत्या इदमाचमनीयकम् आचमनं गङ्गादिभ्यो नदीभ्यश्च समानीतमिदं जलं स्नानार्थं तुलसी स्वच्छं प्रीत्या तत्प्रतिगृह्यताम् स्नानं क्षीरोदमथनोद्भूते चन्द्रलक्ष्मीसहोदरे गृह्यतां परिधानार्थमिदं क्षौमाम्बरं शुभे वस्त्रं श्रीगन्धं कुङ्कुमं दिव्यं कर्पूरागरुसंयुतं कल्पितं ते महादेवी प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धं नीलोत्पलन्तु कल्हारमालत्यादीनि शोभने पद्मादिगन्धवन्तीनि पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं धूपं गृहाण देवेशि मनोहारी सगुग्गलम् आज्यमिश्रं तु तुलसी भक्ताभीष्टप्रदायिनी धूपम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानदीपप्रदायिनी त्वया तु तुलसी प्रीता दीपोऽयं प्रतिगृह्यतां दीपं नमस्ते जगतां नाथे प्राणिनां प्रियदर्शने यथाशक्ति मया दत्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं नमो भगवते श्रेष्ठे नारायण जगन्मये तुलसी त्वरया देवी पानीयं प्रतिगृह्यतां पानीयम् अमृते मृतसम्भूते तुलस्यमृतरूपिणी कर्पूरादिसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलं दक्षिणा दक्षिणाकरे त्वद्भक्तानां प्रियङ्करी करोमि ते सदा भक्त्या विष्णुकान्ते प्रदक्षिणां नमो नमो जगद्धात्र्यै जगदाद्यै नमो नमः नमो नमो जगद्भूत्यै नमस्ते परमेश्वरी प्रसीद मम देवेशि कृपया परया सदा अभीष्टफलसिद्ध्यर्थ कुरु मे माधवप्रिये इत्येवमर्चयेन्नित्यं प्रातरेव शुचिर्नरः मध्याह्ने वाथ सायाह्ने पूजयेत् प्रयतो नरः। श्रीमहादेव उवाच शुभे पक्षे शुभे वारे शुभे ऋक्षे शुभोदये केशवार्थे शुभांशे च रोपयेत् तुलसीं मुनिः गृहस्थो गृहमध्ये वा गृहस्थोपवनेऽपि वा शुचौ देशे तु तुलसीमर्चयेत् बुद्धिमान् नरः मूले च वेदिकां कृत्वा आलवालसमन्वितां प्रातः सन्ध्याविधिं कृत्वा स्नानपूर्वं दिने दिने गायत्र्याष्टजपं कृत्वा तुलसीं पूजयेत् ततः प्राङ्मुखोदङ्मुखो वापि स्थित्वा प्रयतमानसः ध्यायेच्च तुलसीं देवीं श्यामां कमललोचनां प्रसन्नपद्मकल्हारवराभयचतुर्भुजां किरीटहारकेयूरकुण्डलादिविभूषितां धवलांशुकसंयुक्तां पद्मासननिषेदुषीम् इति ध्यानम्। देवी त्रैलोक्यजननी सर्वलोकैकपावनी
आगच्छ भगवत्यत्र प्रसीद तुलसी द्रुतम् आवाहनं सर्वदेवमये देवी सर्वदा विष्णुवल्लभे रत्नस्वर्णमयं दिव्यं गृहाणासनमव्यये आसनं सर्वदेवमयाकारे सर्वदेव नमोऽस्तु ते पाद्यं गृहाण देवेशि तुलसी त्वं प्रसीद मे पाद्यं सर्वदेवमयाकारे सर्वाङ्गमणिशोभिते इदमर्घं गृहाण त्वं देवि दैत्यान्तकप्रिये अर्घ्यं सर्वलोकस्य रक्षार्थं सदा सन्निधिकारिणी गृहाण तुलसी प्रीत्या इदमाचमनीयकम् आचमनं गङ्गादिभ्यो नदीभ्यश्च समानीतमिदं जलं स्नानार्थं तुलसी स्वच्छं प्रीत्या तत्प्रतिगृह्यताम् स्नानं क्षीरोदमथनोद्भूते चन्द्रलक्ष्मीसहोदरे गृह्यतां परिधानार्थमिदं क्षौमाम्बरं शुभे वस्त्रं श्रीगन्धं कुङ्कुमं दिव्यं कर्पूरागरुसंयुतं कल्पितं ते महादेवी प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धं नीलोत्पलन्तु कल्हारमालत्यादीनि शोभने पद्मादिगन्धवन्तीनि पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं धूपं गृहाण देवेशि मनोहारी सगुग्गलम् आज्यमिश्रं तु तुलसी भक्ताभीष्टप्रदायिनी धूपम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानदीपप्रदायिनी त्वया तु तुलसी प्रीता दीपोऽयं प्रतिगृह्यतां दीपं नमस्ते जगतां नाथे प्राणिनां प्रियदर्शने यथाशक्ति मया दत्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं नमो भगवते श्रेष्ठे नारायण जगन्मये तुलसी त्वरया देवी पानीयं प्रतिगृह्यतां पानीयम् अमृतेऽमृतसम्भूते तुलस्यमृतरूपिणी कर्पूरादिसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलं दक्षिणाकरे त्वद्भक्तानां प्रियङ्करी करोमि ते सदा भक्त्या विष्णुकान्ते प्रदक्षिणां नमो नमो जगद्धात्र्यै जगदाद्यै नमो नमः नमो नमो जगद्भूत्यै नमस्ते परमेश्वरी प्रसीद मम देवेशि कृपया परया सदा अभीष्टफलसिद्ध्यर्थ कुरु मे माधवप्रिये इत्येवमर्चयेन्नित्यं प्रातरेव शुचिर्नरः मध्याह्ने वाथ सायाह्ने पूजयेत् प्रयतो नरः श्रीमहादेव उवाच शुभे पक्षे शुभे वारे शुभे ऋक्षे शुभोदये केशवार्थे शुभांशे च रोपयेत् तुलसीं मुनिः गृहस्थो गृहमध्ये वा गृहस्थोपवनेऽपि वा शुचौ देशे तु तुलसीमर्चयेत् बुद्धिमान् नरः मूले च वेदिकां कृत्वा आलवालसमन्वितां प्रातः सन्ध्याविधिं कृत्वा स्नानपूर्वं दिने दिने गायत्र्याष्टजपं कृत्वा तुलसीं पूजयेत् ततः प्राङ्मुखोदङ्मुखो वापि स्थित्वा प्रयतमानसः ध्यायेच्च तुलसीं देवीं श्यामां कमललोचनां प्रसन्नपद्मकल्हारवराभयचतुर्भुजां किरीटहारकेयूरकुण्डलादिविभूषितां धवलांशुकसंयुक्तां पद्मासननिषेदुषीम् इति ध्यानं देवी त्रैलोक्यजननी सर्वलोकैकपावनी आगच्छ भगवत्यत्र प्रसीद तुलसी द्रुतम् आवाहनं सर्वदेवमये देवी सर्वदा विष्णुवल्लभे रत्नस्वर्णमयं दिव्यं गृहाणासनमव्यये आसनं सर्वदेवमयाकारे सर्वदेव नमोऽस्तु ते पाद्यं गृहाण देवेशि तुलसी त्वं प्रसीद मे पाद्यं
सर्वदेवमयाकारे सर्वाङ्गमणिशोभिते इदमर्घं गृहाणत्वं देवि दैत्यान्तकप्रिये अर्घ्यं सर्वलोकस्य रक्षार्थं सदा सन्निधिकारिणी गृहाण तुलसी प्रीत्या इदमाचमनीयकम् आचमनं गङ्गादिभ्यो नदीभ्यश्च समानीतमिदं जलं स्नानार्थं तुलसी स्वच्छं प्रीत्या तत्प्रतिगृह्यताम् स्नानं क्षीरोदमथनोद्भूते चन्द्रलक्ष्मीसहोदरे गृह्यतां परिधानार्थमिदं क्षौमाम्बरं शुभे वस्त्रं श्रीगन्धं कुङ्कुमं दिव्यं कर्पूरागरुसंयुतं कल्पितं ते महादेवी प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धं नीलोत्पलन्तु कल्हारमालत्यादीनि शोभने पद्मादिगन्धवन्तीनि पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं धूपं गृहाण देवेशी मनोहारी सगुग्गलम् आज्यमिश्रन्तु तुलसी भक्ताभीष्टप्रदायिनी धूपम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानदीपप्रदायिनी त्वया तु तुलसी प्रीता दीपोऽयं प्रतिगृह्यतां दीपं नमस्ते जगतां नाथे प्राणिनां प्रियदर्शने यथाशक्ति मया दत्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं नमो भगवते श्रेष्ठे नारायण जगन्मये तुलसी त्वरया देवी पानीयं प्रतिगृह्यतां पानीयम् अमृते मृतसम्भूते तुलस्यमृतरूपिणी कर्पूरादिसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलं दक्षिणाकरे त्वद्भक्तानां प्रियङ्करी करोमि ते सदा भक्त्या विष्णुकान्ते प्रदक्षिणां नमो नमो जगद्धात्र्यै जगदाद्यै नमो नमः नमो नमो जगद्भूत्यै नमस्ते परमेश्वरी प्रसीद मम देवेशी कृपया परया सदा अभीष्टफलसिद्ध्यर्थ कुरु मे माधवप्रिये इत्येवमर्चयेन्नित्यं प्रातरेव शुचिर्नरः मध्याह्ने वाथ सायाह्ने पूजयेत् प्रयतो नरः श्रीमहादेव उवाच शुभे पक्षे शुभे वारे शुभे ऋक्षे शुभोदये केशवार्थे शुभांसे च रोपयेत् तुलसीं मुनिः गृहस्थो गृहमध्ये वा गृहस्थोपवनेऽपि वा शुचौ देशे तु तुलसीमर्चयेत् बुद्धिमान् नरः मूले च वेदिकां कृत्वा आलवालसमन्वितां प्रातः सन्ध्याविधिं कृत्वा स्नानपूर्वं दिने दिने गायत्र्याष्टजपं कृत्वा तुलसीं पूजयेत्ततः प्राङ्मुखोदङ्मुखो वापि स्थित्वा प्रयतमानसः ध्यायेच्च तुलसीं देवीं श्यामां कमललोचनां प्रसन्नपद्मकल्हारवराभयचतुर्भुजां किरीटहारकेयूरकुण्डलादिविभूषितां धवलांशुकसंयुक्तां पद्मासननिषेदुषीम् इति ध्यानं देवी त्रैलोक्यजननी सर्वलोकैकपावनी आगच्छ भगवत्यत्र प्रसीद तुलसीद्रुतम् आवाहनं सर्वदेवमये देवी सर्वदा विष्णुवल्लभे रत्नस्वर्णमयं दिव्यं गृहाणासनमव्यये आसनं सर्वदेवमयाकारे सर्वदेव नमोऽस्तु ते पाद्यं गृहाण देवेशी तुलसी त्वं प्रसीद मे पाद्यं सर्वदेवमयाकारे सर्वाङ्गमणिशोभिते इदमर्घं गृहाणत्वं देवि दैत्यान्तकप्रिये अर्घ्यं सर्वलोकस्य रक्षार्थं सदा सन्निधिकारिणी गृहाण तुलसी प्रीत्या इदमाचमनीयकम् आचमनं गङ्गादिभ्यो नदीभ्यश्च समानीतमिदं जलं स्नानार्थं तुलसी स्वच्छं प्रीत्या तत्प्रतिगृह्यताम्
स्नानं क्षीरोदमथनोद्भूते चन्द्रलक्ष्मीसहोदरे गृह्यतां परिधानार्थमिदं क्षौमाम्बरं शुभे वस्त्रं श्रीगन्धं कुङ्कुमं दिव्यं कर्पूरागरुसंयुतं कल्पितं ते महादेवी प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धं नीलोत्पलन्तु कल्हारमालत्यादीनि शोभने पद्मादिगन्धवन्तीनि पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं धूपं गृहाण देवेशी मनोहारी सगुग्गलम् आज्यमिश्रं तु तुलसी भक्ताभीष्टप्रदायिनी धूपम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानदीपप्रदायिनी त्वया तु तुलसी प्रीता दीपोऽयं प्रतिगृह्यतां दीपं नमस्ते जगतां नाथे प्राणिनां प्रियदर्शने यथाशक्ति मया दत्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं नमो भगवते श्रेष्ठे नारायण जगन्मये तुलसी त्वरया देवी पानीयं प्रतिगृह्यतां पानीयम् अमृते मृतसम्भूते तुलस्यमृतरूपिणी कर्पूरादिसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलं दक्षिणाकरे त्वद्भक्तानां प्रियङ्करी करोमि ते सदा भक्त्या विष्णुकान्ते प्रदक्षिणां नमो नमो जगद्धात्र्यै जगदाद्यै नमो नमः नमो नमो जगद्भूत्यै नमस्ते परमेश्वरी प्रसीद मम देवेशी कृपया परया सदा अभीष्टफलसिद्ध्यर्थ कुरु मे माधवप्रिये इत्येवमर्चयेन्नित्यं प्रातरेव शुचिर्नरः मध्याह्ने वाथ सायाह्ने पूजयेत् प्रयतो नरः। श्रीमहादेव उवाच शुभे पक्षे शुभे वारे शुभे ऋक्षे शुभोदये केशवार्थे शुभांशे च रोपयेत् तुलसीं मुनिः गृहस्थो गृहमध्ये वा गृहस्थोपवनेऽपि वा शुचौ देशे तु तुलसीमर्चयेत् बुद्धिमान् नरः मूले च वेदिकां कृत्वा आलवालसमन्वितां प्रातः सन्ध्याविधिं कृत्वा स्नानपूर्वं दिने दिने गायत्र्याष्टजपं कृत्वा तुलसीं पूजयेत् ततः प्राङ्मुखोदङ्मुखो वापि स्थित्वा प्रयतमानसः ध्यायेच्च तुलसीं देवीं श्यामां कमललोचनां प्रसन्नपद्मकल्हारवराभयचतुर्भुजां किरीटहारकेयूरकुण्डलादिविभूषितां धवलांशुकसंयुक्तां पद्मासननिषेदुषीम् इति ध्यानं देवी त्रैलोक्यजननी सर्वलोकैकपावनी आगच्छ भगवत्यत्र प्रसीद तुलसीद्रुतम् आवाहनं सर्वदेवमये देवी सर्वदा विष्णुवल्लभे रत्नस्वर्णमयं दिव्यं गृहाणासनमव्यये आसनं सर्वदेवमयाकारे सर्वदेव नमोऽस्तु ते पाद्यं गृहाण देवेशी तुलसी त्वं प्रसीद मे पाद्यं सर्वदेवमयाकारे सर्वाङ्गमणिशोभिते इदमर्घं गृहाण त्वं देवी दैत्यान्तकप्रिये अर्घ्यं सर्वलोकस्य रक्षार्थं सदा सन्निधिकारिणी गृहाण तुलसी प्रीत्या इदमाचमनीयकम् आचमनं गङ्गादिभ्यो नदीभ्यश्च समानीतमिदं जलं स्नानार्थं तुलसी स्वच्छं प्रीत्या तत्प्रतिगृह्यतां स्नानं क्षीरोदमथनोद्भूते चन्द्रलक्ष्मीसहोदरे गृह्यतां परिधानार्थमिदं क्षौमाम्बरं शुभे वस्त्रं श्रीगन्धं कुङ्कुमं दिव्यं कर्पूरागरुसंयुतं कल्पितं ते महादेवी प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धं नीलोत्पलन्तु कल्हारमालत्यादीनि शोभने
पद्मादिगन्धवन्तीनि पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् पुष्पं धूपं गृहाण देवेशि मनोहारी सगुग्गलम् आज्यमिश्रं तु तुलसी भक्ताभीष्टप्रदायिनी धूपम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानदीपप्रदायिनी त्वया तु तुलसी प्रीता दीपोऽयं प्रतिगृह्यतां दीपं नमस्ते जगतां नाथे प्राणिनां प्रियदर्शने यथाशक्ति मया दत्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं नमो भगवते श्रेष्ठे नारायण जगन्मये तुलसी त्वरया देवी पानीयं प्रतिगृह्यतां पानीयम् अमृते मृतसम्भूते तुलस्यमृतरूपिणी कर्पूरादिसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलं दक्षिणा दक्षिणाकरे त्वद्भक्तानां प्रियङ्करी करोमि ते सदा भक्त्या विष्णुकान्ते प्रदक्षिणां नमो नमो जगद्धात्र्यै जगदाद्यै नमो नमः नमो नमो जगद्भूत्यै नमस्ते परमेश्वरी प्रसीद मम देवेशि कृपया परया सदा अभीष्टफलसिद्ध्यर्थ कुरु मे माधवप्रिये इत्येवमर्चयेन्नित्यं प्रातरेव शुचिर्नरः मध्याह्ने वाथ सायाह्ने पूजयेत् प्रयतो नरः। श्रीमहादेव उवाच शुभे पक्षे शुभे वारे शुभे ऋक्षे शुभोदये केशवार्थे शुभांशे च रोपयेत् तुलसीं मुनिः गृहस्थो गृहमध्ये वा गृहस्थोपवनेऽपि वा शुचौ देशे तु तुलसीमर्चयेत् बुद्धिमान् नरः मूले च वेदिकां कृत्वा आलवालसमन्वितां प्रातः सन्ध्याविधिं कृत्वा स्नानपूर्वं दिने दिने गायत्र्याष्टजपं कृत्वा तुलसीं पूजयेत् ततः प्राङ्मुखोदङ्मुखो वापि स्थित्वा प्रयतमानसः ध्यायेच्च तुलसीं देवीं श्यामां कमललोचनां प्रसन्नपद्मकल्हारवराभयचतुर्भुजां किरीटहारकेयूरकुण्डलादिविभूषितां धवलांशुकसंयुक्तां पद्मासननिषेदुषीम् इति ध्यानं देवी त्रैलोक्यजननी सर्वलोकैकपावनी आगच्छ भगवत्यत्र प्रसीद तुलसीद्रुतम् आवाहनं सर्वदेवमये देवी सर्वदा विष्णुवल्लभे रत्नस्वर्णमयं दिव्यं गृहाणासनमव्यये आसनं सर्वदेवमयाकारे सर्वदेव नमोऽस्तु ते पाद्यं गृहाण देवेशि तुलसी त्वं प्रसीद मे पाद्यं सर्वदेवमयाकारे सर्वाङ्गमणिशोभिते इदमर्घं गृहाण त्वं देवी दैत्यान्तकप्रिये अर्घ्यं सर्वलोकस्य रक्षार्थं सदा सन्निधिकारिणी गृहाण तुलसी प्रीत्या इदमाचमनीयकम् आचमनं गङ्गादिभ्यो नदीभ्यश्च समानीतमिदं जलं स्नानार्थं तुलसी स्वच्छं प्रीत्या तत्प्रतिगृह्यताम् स्नानं क्षीरोदमथनोद्भूते चन्द्रलक्ष्मीसहोदरे गृह्यतां परिधानार्थमिदं क्षौमाम्बरं शुभे वस्त्रं श्रीगन्धं कुङ्कुमं दिव्यं कर्पूरागरुसंयुतं कल्पितं ते महादेवी प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धं नीलोत्पलन्तु कल्हारमालत्यादीनि शोभने पद्मादिगन्धवन्तीनि पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं धूपं गृहाण देवेशि मनोहारी सगुग्गलम् आज्यमिश्रं तु तुलसी भक्ताभीष्टप्रदायिनी धूपम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानदीपप्रदायिनी त्वया तु तुलसी प्रीता दीपोऽयं प्रतिगृह्यतां दीपं
नमस्ते जगतां नाथे प्राणिनां प्रियदर्शने यथाशक्ति मया दत्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं नमो भगवते श्रेष्ठे नारायण जगन्मये तुलसी त्वरया देवी पानीयं प्रतिगृह्यतां पानीयम् अमृते मृतसम्भूते तुलस्यमृतरूपिणी कर्पूरादिसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलं दक्षिणा दक्षिणाकरे त्वद्भक्तानां प्रियङ्करी करोमि ते सदा भक्त्या विष्णुकान्ते प्रदक्षिणां नमो नमो जगद्धात्र्यै जगदाद्यै नमो नमः नमो नमो जगद्भूत्यै नमस्ते परमेश्वरी प्रसीद मम देवेशी कृपया परया सदा अभीष्टफलसिद्ध्यर्थ कुरु मे माधवप्रिये इत्येवमर्चयेन्नित्यं प्रातरेव शुचिर्नरः मध्याह्ने वाथ सायाह्ने पूजयेत् प्रयतो नरः। श्रीमहादेव उवाच शुभे पक्षे शुभे वारे शुभे ऋक्षे शुभोदये केशवार्थे शुभांशे च रोपयेत् तुलसीं मुनिः गृहस्थो गृहमध्ये वा गृहस्थोपवनेऽपि वा शुचौ देशे तु तुलसीमर्चयेत् बुद्धिमान् नरः मूले च वेदिकां कृत्वा आलवालसमन्वितां प्रातः सन्ध्याविधिं कृत्वा स्नानपूर्वं दिने दिने गायत्र्याष्टजपं कृत्वा तुलसीं पूजयेत् ततः प्राङ्मुखोदङ्मुखो वापि स्थित्वा प्रयतमानसः ध्यायेच्च तुलसीं देवीं श्यामां कमललोचनां प्रसन्नपद्मकल्हारवराभयचतुर्भुजां किरीटहारकेयूरकुण्डलादिविभूषितां धवलांशुकसंयुक्तां पद्मासननिषेदुषीम् इति ध्यानम्। देवी त्रैलोक्यजननी सर्वलोकैकपावनी आगच्छ भगवत्यत्र प्रसीद तुलसीद्रुतम् आवाहनं सर्वदेवमये देवी सर्वदा विष्णुवल्लभे रत्नस्वर्णमयं दिव्यं गृहाणासनमव्यये आसनं सर्वदेवमयाकारे सर्वदेव नमोऽस्तु ते पाद्यं गृहाण देवेशी तुलसी त्वं प्रसीद मे पाद्यं सर्वदेवमयाकारे सर्वाङ्गमणिशोभिते इदमर्घं गृहाण त्वं देवी दैत्यान्तकप्रिये अर्घ्यं सर्वलोकस्य रक्षार्थं सदा सन्निधिकारिणी गृहाण तुलसी प्रीत्या इदमाचमनीयकम् आचमनं गङ्गादिभ्यो नदीभ्यश्च समानीतमिदं जलं स्नानार्थं तुलसी स्वच्छं प्रीत्या तत्प्रतिगृह्यताम् स्नानं क्षीरोदमथनोद्भूते चन्द्रलक्ष्मीसहोदरे गृह्यतां परिधानार्थमिदं क्षौमाम्बरं शुभे वस्त्रं श्रीगन्धं कुङ्कुमं दिव्यं कर्पूरागरुसंयुतं कल्पितं ते महादेवी प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धं नीलोत्पलन्तु कल्हारमालत्यादीनि शोभने पद्मादिगन्धवन्तीनि पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं धूपं गृहाण देवेशी मनोहारी सगुग्गलम् आज्यमिश्रं तु तुलसी भक्ताभीष्टप्रदायिनी धूपम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानदीपप्रदायिनी त्वया तु तुलसी प्रीता दीपोऽयं प्रतिगृह्यतां दीपं नमस्ते जगतां नाथे प्राणिनां प्रियदर्शने यथाशक्ति मया दत्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं नमो भगवते श्रेष्ठे नारायण जगन्मये तुलसी त्वरया देवी पानीयं प्रतिगृह्यतां पानीयम् अमृते मृतसम्भूते तुलस्यमृतरूपिणी कर्पूरादिसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां
ताम्बूलं दक्षिणा दक्षिणाकरे त्वद्भक्तानां प्रियङ्करी करोमि ते सदा भक्त्या विष्णुकान्ते प्रदक्षिणां। नमो नमो जगद्धात्र्यै जगदाद्यै नमो नमः। नमो नमो जगद्भूत्यै नमस्ते परमेश्वरी। प्रसीद मम देवेशी कृपया परया सदा। अभीष्टफलसिद्ध्यर्थ कुरु मे माधवप्रिये। इत्येवमर्चयेन्नित्यं प्रातरेव शुचिर्नरः। मध्याह्ने वाथ सायाह्ने पूजयेत् प्रयतो नरः। श्रीमहादेव उवाच शुभे पक्षे शुभे वारे शुभे ऋक्षे शुभोदये केशवार्थे शुभांसे च रोपयेत् तुलसीं मुनिः। गृहस्थो गृहमध्ये वा गृहस्थोपवनेऽपि वा शुचौ देशे तु तुलसीम् अर्चयेत् बुद्धिमान् नरः। मूले च वेदिकां कृत्वा आलवालसमन्वितां प्रातः सन्ध्याविधिं कृत्वा स्नानपूर्वं दिने दिने गायत्र्याष्टजपं कृत्वा तुलसीं पूजयेत् ततः। प्राङ्मुखोदङ्मुखो वापि स्थित्वा प्रयतमानसः ध्यायेच्च तुलसीं देवीं श्यामां कमललोचनां प्रसन्नपद्मकल्हारवराभयचतुर्भुजां किरीटहारकेयूरकुण्डलादिविभूषितां धवलांशुकसंयुक्तां पद्मासननिषेदुषीम् इति ध्यानम्। देवी त्रैलोक्यजननी सर्वलोकैकपावनी आगच्छ भगवत्यत्र प्रसीद तुलसीद्रुतम्। आवाहनं सर्वदेवमये देवी सर्वदा विष्णुवल्लभे रत्नस्वर्णमयं दिव्यं गृहाणासनमव्यये। आसनं सर्वदेवमयाकारे सर्वदेव नमोऽस्तु ते। पाद्यं गृहाण देवेशी तुलसी त्वं प्रसीद मे। पाद्यं सर्वदेवमयाकारे सर्वाङ्गमणिशोभिते इदमर्घं गृहाण त्वं देवि दैत्यान्तकप्रिये। अर्घ्यं सर्वलोकस्य रक्षार्थं सदा सन्निधिकारिणी गृहाण तुलसी प्रीत्या इदमाचमनीयकम्। आचमनं गङ्गादिभ्यो नदीभ्यश्च समानीतमिदं जलं स्नानार्थं तुलसी स्वच्छं प्रीत्या तत्प्रतिगृह्यताम्। स्नानं क्षीरोदमथनोद्भूते चन्द्रलक्ष्मीसहोदरे गृह्यतां परिधानार्थमिदं क्षौमाम्बरं शुभे। वस्त्रं श्रीगन्धं कुङ्कुमं दिव्यं कर्पूरागरुसंयुतं कल्पितं ते महादेवी प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम्। गन्धं नीलोत्पलन्तु कल्हारमालत्यादीनि शोभने पद्मादिगन्धवन्तीनि पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं धूपं गृहाण देवेशी मनोहारी सगुग्गलम्। आज्यमिश्रं तु तुलसी भक्ताभीष्टप्रदायिनी। धूपम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानदीपप्रदायिनी। त्वया तु तुलसी प्रीता दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। दीपं नमस्ते जगतां नाथे प्राणिनां प्रियदर्शने यथाशक्ति मया दत्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यं नमो भगवते श्रेष्ठे नारायण जगन्मये तुलसी त्वरया देवी पानीयं प्रतिगृह्यताम्। पानीयम् अमृते मृतसम्भूते तुलस्यमृतरूपिणी कर्पूरादिसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। ताम्बूलं दक्षिणा दक्षिणाकरे त्वद्भक्तानां प्रियङ्करी करोमि ते सदा भक्त्या विष्णुकान्ते प्रदक्षिणां। नमो नमो जगद्धात्र्यै जगदाद्यै नमो नमः। नमो नमो जगद्भूत्यै नमस्ते परमेश्वरी। प्रसीद मम देवेशी कृपया परया सदा। अभीष्टफलसिद्ध्यर्थ कुरु मे माधवप्रिये।
इत्येवमर्चयेन्नित्यं प्रातरेव शुचिर्नरः मध्याह्ने वाथ सायाह्ने पूजयेत् प्रयतो नरः। श्रीमहादेव उवाच शुभे पक्षे शुभे वारे शुभे ऋक्षे शुभोदये केशवार्थे शुभांसे च रोपयेत् तुलसीं मुनिः। गृहस्थो गृहमध्ये वा गृहस्थोपवनेऽपि वा शुचौ देशे तु तुलसीमर्चयेत् बुद्धिमान् नरः। मूले च वेदिकां कृत्वा आलवालसमन्वितां प्रातः सन्ध्याविधिं कृत्वा स्नानपूर्वं दिने दिने गायत्र्याष्टजपं कृत्वा तुलसीं पूजयेत्ततः प्राङ्मुखोदङ्मुखो वापि स्थित्वा प्रयतमानसः ध्यायेच्च तुलसीं देवीं श्यामां कमललोचनां प्रसन्नपद्मकल्हारवराभयचतुर्भुजां किरीटहारकेयूरकुण्डलादिविभूषितां धवलांशुकसंयुक्तां पद्मासननिषेदुषीम् इति ध्यानं। देवी त्रैलोक्यजननी सर्वलोकैकपावनी आगच्छ भगवत्यत्र प्रसीद तुलसीद्रुतम् आवाहनं सर्वदेवमये देवी सर्वदा विष्णुवल्लभे रत्नस्वर्णमयं दिव्यं गृहाणासनमव्यये आसनं सर्वदेवमयाकारे सर्वदेव नमोऽस्तु ते पाद्यं गृहाण देवेशि तुलसी त्वं प्रसीद मे पाद्यं सर्वदेवमयाकारे सर्वाङ्गमणिशोभिते इदमर्घं गृहाण त्वं देवि दैत्यान्तकप्रिये अर्घ्यं सर्वलोकस्य रक्षार्थं सदा सन्निधिकारिणी गृहाण तुलसी प्रीत्या इदमाचमनीयकम् आचमनं गङ्गादिभ्यो नदीभ्यश्च समानीतमिदं जलं स्नानार्थं तुलसी स्वच्छं प्रीत्या तत्प्रतिगृह्यताम् स्नानं क्षीरोदमथनोद्भूते चन्द्रलक्ष्मीसहोदरे गृह्यतां परिधानार्थमिदं क्षौमाम्बरं शुभे वस्त्रं श्रीगन्धं कुङ्कुमं दिव्यं कर्पूरागरुसंयुतं कल्पितं ते महादेवी प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां गन्धं नीलोत्पलन्तु कल्हारमालत्यादीनि शोभने पद्मादिगन्धवन्तीनि पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं धूपं गृहाण देवेशि मनोहारी सगुग्गलम् आज्यमिश्रं तु तुलसी भक्ताभीष्टप्रदायिनी धूपम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानदीपप्रदायिनी त्वया तु तुलसी प्रीता दीपोऽयं प्रतिगृह्यतां दीपं नमस्ते जगतां नाथे प्राणिनां प्रियदर्शने यथाशक्ति मया दत्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं नमो भगवते श्रेष्ठे नारायण जगन्मये तुलसी त्वरया देवी पानीयं प्रतिगृह्यतां पानीयम् अमृते मृतसम्भूते तुलस्यमृतरूपिणी कर्पूरादिसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलं दक्षिणाकरे त्वद्भक्तानां प्रियङ्करी करोमि ते सदा भक्त्या विष्णुकान्ते प्रदक्षिणां नमो नमो जगद्धात्र्यै जगदाद्यै नमो नमः नमो नमो जगद्भूत्यै नमस्ते परमेश्वरी प्रसीद मम देवेशि कृपया परया सदा अभीष्टफलसिद्ध्यर्थ कुरु मे माधवप्रिये इत्येवमर्चयेन्नित्यं प्रातरेव शुचिर्नरः मध्याह्ने वाथ सायाह्ने पूजयेत् प्रयतो नरः। तुलसी पूजा संपूर्णम। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।